तो जय जगन्नाथ समस्त को यहाँ देखिपारे आमर जो मयूरभंज होमगार्ड माने बहुत जन भाई माने पर्सनल मेसेज करथिले आ तापर भी एटा होचो कहितले भी कमेंट सेक्शन रे जणैथिले जे आज कोन कोन हैला माने टिके माने जणांतु किछि अपडेट दियंतु आ काली भी माने भाईबा अछि तो देखि पारबे एटा सेति भाई माने वीडियो टी करूछि तो देखि पारे वीडियो टी एटा लेट हबार गोटे मात्र कारण एटा मु देख माने वीडियो टा मु पूर्व बनै साथिले कोन कोन केमति माने हमर जाइतिले से पिला माने केमति हेबे हला माने तांको पचार कि मु वीडियो टा बनै देथिले ला तापर मु आसी वीडियो बनै सारिया परे सब सरला परे मु आउथरे चेक कला बेलको सेठी माने साउंड रेकॉर्डिंग ही हे नै हला तापर सेठी माने देखला परे से आपटा को आउथरे डिलीट करके माने अनइंस्टॉल करके आउथरे इंस्टॉल करके तापर एबे कला बेलको एबे माने ठीक से साउंड हला एटा भी भाबुची आसे होची एटा भी साउंड माने रेकॉर्ड हेथिबो प्राय हला तापर देखिबारे एटा देखिबा सेही पई लेट हे गला हला तापर देखो एटा जति माने आज ही जेटा हमरो देखिबारे एटी तळे लेखा हिजे एटा आज ही थिला माने 1 तारिख रो माने कुक हला कुक रो टिके खाली चेंज कर दो एटा देखिबारे कुक रे जाइतिला तापर कारपेंटर बार्बर इलेक्ट्रिशियन टेलर लॉन्ड्री आउ कंप्यूटर मानकर थिला आज एटा जेटा हमरो अब माने जन जन भी पचातले जे कोठी देखिबारे एटा हमरो बारिपदार जोठी आपण मानकर माने बारिपदा होचो रिजर्व पुलिस ग्राउंड हला जोठी आपण मानकर हेतिला माने रिटन टेस्ट तो ओधा माने सेठी आ रायरंगपुर किंतु ए जे फिजिकल हेतिला जोठी सेठी ही होचे हला सेठी आपण माने 7 am रे पहुंच जिवे हला तापर देखो जेमाने भी पचातले एटी माने कोन कोन डिस्कशन माने करबा देखियो आज कोन कोन माने एसपी सर पचारले तापर आज मेडिकल हला कि नै तापर आज कोन कोन सब डॉक्यूमेंट चेक कले हला तापर देखो जदी बैकग्राउंड साउंड खराब आस तो टी इग्नोर करबे तापर देखियो रे हां एठी देखो कुक रे प्रथमे हला कुक रे जाइतले जने पिले आउ सेठी माने भीतर को गला परे तापरे सेठी मोबाइल फोन तांको मना करथिले नै माने न नै कि बंद माने बंद करी के जेवा पई तो सेठी आउरी सेठी कहितले जे कारी किछि माने डिस्कशन न करिया पई जे माने भी आसीबे हला से माने स्ट्रेटली मना करि देथिले तो तापर आसी परे टी लेट रे जणेले तो देखो हला कुक रे जमान जाइतिले प्रथम देखो देखो हमर जहार भी सेबे हेतिला माने मेडिकल प्राय हमर चेक हेतिला माने ए जे फिजिकल जेडी मानकर जार थिला आउथरे होबो कि नै सेटा काली जणा पडियो कंफर्म किछि हे नै तापर देखो जेहेतु एमानकर हेइ नथिला ला कुक आउ एमानकर जहार हेइ नथिला तांकर सेति पई तांकर आज मेडिकल हला मेडिकल जेमति बीपी चेक हेतिला सेमति आउ नॉर्मली आउ जा ए जे कंप्यूटर मानकर जहा सुनिया मिलि जे कंप्यूटर वालांकर तांकर किछि आई5 फ्लैट पोर्ट एको नॉर्मली किछि चेक माने चेक करथिले नॉर्मली हला सेटा लगा तापर देखिबारे तांको माने छिडा करेया परे सॉरी छिडा करेया परे तापर दे केते सेही माने जे संगडा जेता तार किछि की केते तथापि 11टा पाखे गेला 3 घंटा पाखे खरा रे छिडा करी सारिया परे तापर देखि माने तांकर मेडिकल चेकअप हेतिला टिके माने तांकर बीपी हाई हेतिला तापर आउथरे रीचेकिंग रे नॉर्मल हला परे तापर गले हला तापर सेमति देखिबारे तांकर को माने कोन कोन पचलले सेटा तो कहमी तापर देखो प्रथम देखि नंतु मेडिकल हला तांकर हला तापर एटा जेडी मानकर हेइतिला काली जणा पडियो हबो कि नै सेटा नॉर्मली जेबे हेले भी किछि असुविधा होनी तापर देखिबे डॉक्यूमेंट देखनु आपण माने जहा अप्लाई करितिले हला फॉर्म जेतेबेले अप्लाई दितिले स्टार्टिंग रे आपण मानकर क्वालिफिकेशन आधार कार्ड जति आ मेन रेसिडेंट सर्टिफिकेट सेटा सबटर मोस्ट इंपोर्टेंट जेटा आपण मानकर ओरिजिनल सब नै कि जेबे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सहित जेरॉक्स मते नै जैते किंतु ओरिजिनल से मान चेक करू आज जा देखले से कहले हला सेटा को मु कहूची आपण रेसिडेंट आधार आउ आपण माने जमाने भी होचो एटा तो एटा देखो ड्राइविंग हला काली ड्राइवर मानकर तांकर ड्राइविंग लाइसेंस नै कि जीवो हला जार एलएमबी एचएमबी थिबो सब ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल सहित नै कि जीवे आ आधार कार्ड गला तमर क्वालिफिकेशन माने 10th सर्टिफिकेट आ जे माने भी जहा देथिले +2 +3 हो आ जति सब होचो आपनकर माने क्वालिफिकेशन देथिले हला सेगुडा को ओरिजिनल नै कि जीवे हला तापर गला डॉक्यूमेंट सब चेक करले सेगुडा हे गला तापर देखि पारिबे होचो मेडिकल माने मेडिकल टेस्ट भी सॉरी इग्नोर करिवे टी सेटा होचो तांकर हेइचे तापर गला एसपी सर देखो आपण माने स्टार्टिंग रे लाइन कर देले तापर जाई कि आपण मान को माने जणे जणे गले भीतर को सेई जे साइड रे सेठी गोटे रूम टा अछि से भीतर को गले सेठी देखो माने मो संग जेहेतु जणे माने से कहले मु सेटा ही कहू चला एसपी सर माने जणे थिले तापर तांकर एडिशनल एसपी सर थिले तापर इंस्पेक्टर सर बदे थिले तीन जण पाखा के थिले हला तापर आपण जिबे तापर जाई कि आपण को नॉर्मली पचारिबे देखो कोन कोन पचारले तांको माने ताकू जा पचार समस्त को डिफरेंट पचारि थई पारंती किंतु ताकू माने ताकू जा पचारले मु सेटा ही कहू चला तापर कसे प्रथम गले माने तांकर विश कले कि माने नॉर्मली माने बसिया पई कहले तापर बसिले से थैंक यू सर जणेले तापर देखि तांको पचारले जे तुम नाम कोन जो घर कोठी आउ
ମାନେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କଣ କଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କଣ କଣ ମାନେ କେତେ ଜଣ ମାନେ କଣ କଣ ମାନେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ କଣ କଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଥିବ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ କଣ କରନ୍ତି ସେଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ହଁ ସେଟା ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ପଢିଛନ୍ତି ସେଇ ରିଲେଟେଡ, ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଧରା ଯୋଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଅନର୍ସ ରେ, ସେଇ ଅନର୍ସ ରିଲେଟେଡ ଯଦି ନର୍ମାଲି ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ଯୋଉ କୁକ୍ ମାନେ କୁକ୍ ରେ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହଉଛି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ସେମିତି, ଆଉ କଣ କଣ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଆଉ ନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହଁ। ତାପରେ ସେଟା ଗଲା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଯେ ଆପଣ ହଉଛୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ନନଭେଜ ଆଉ ଭେଜ ରେ କେମିତି କଣ ଆଇଟମ ବନେଇ ପାରିବେ, ସେମିତି ରିଲେଟେଡ ହେଲା। ତାର ବେଶୀ ଟାଇମ ବି ନଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ହଉଛି ଜଣକୁ ସେମାନେ ସାରି ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ନର୍ମାଲି ସେ ପଚାରିଲେ ସେଟା ପରେ ମାନେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ହେଲା ସେ ସେତିକ ପରେ ତାପରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଫୁଡ ଓଡିଶାର କଣ ବୋଧେ, ସେକୁ ନର୍ମାଲି ଜିକେ ରିଲେଟେଡ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ଇଜି ଆସିଛି ମାନେ କିଛି ହଉଛି ମାନେ ସେମିତି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ନର୍ମାଲି ପଚାରି ପାରିବେ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଟା ତ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଏଇ ଯେ ହଁ ସେଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ କିଛି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ମାନେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ ହଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ହଉଛି ଓଡିଆରେ ଦେବେ ନା ଇଂଲିଶ ଦେବେ। ଦେଖ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ସୁଇଟେବଲ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା, ଯଦି ଓଡିଆରେ ପଚାରିବେ ଓଡିଆରେ କହିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ରେ ମାନେ ଭଲ ସୁଇଟେବଲ ତାହେଲେ କହିପାରିବେ, ସେଟା ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଯୋଉ କିଛି ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା, ଦେଖ ସେମିତି ସେ କିଛି ମାନେ ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏଟା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କିଛି ଫର୍ମାଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ମାନେ ସାର୍ଟ ଆଉ ଉପରେ ଫର୍ମାଲ ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଯେଟା ଭଲ ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ଥିବ, କିଛି ଏତେ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବାଲା ହେଇନଥିବ, ନର୍ମାଲି ସେମିତି ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ହେଲା। ଆହୁରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଅଛି ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ, ଯାହା ବି ଅଛି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉ, ମାନେ ଠିକ ଠାକ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ନିଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେ ନିଶ ଦାଢି ସେଟା ଦେଖ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ କ୍ଲିନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ, ପୁରା ବି ନୁହଁ ଆରାମ ସେ ମାନେ ଟିକେ ସାନ କରିକି ବେଶୀ ବଡ କରି ରଖିବେନି, ନର୍ମାଲି ସେମିତି ଯେମିତି ମାନେ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ହେଇକି ଯିବ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖ ଆଉ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କି ମାନେ କେଉଁମାନେ ଯିବେ, ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏଟା ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ଯିବେ, ମାନେ କାଲି ଯୋଉଟା 2 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଯେଟା ବେତନଟି ଆଉ ଉଦଳା ବାଲା ଯିବେ 7 AM ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଏଟା 3 ତାରିଖରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆମର ଆଉ ସଦର ଆଉ କରଞ୍ଜିଆର 3 ତାରିଖରେ ଯାଇକି 7 AM ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଅପଡେଟ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେମିତି ହେଲା, ମେନ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କେମିତି କିସ, ସେଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଲେଟେଡ ପଚାରିବେ, ସେମିତି କମନ କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ଯାହା ଆସିବ ତାଙ୍କ ମନରେ ନର୍ମାଲ ଜିକେ ହିଁ ମାନେ ଜିକେ ରିଲେଟେଡ ଏମିତି ଯାହା ହଉ କିଛି ପଚାରିବେ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବେଶୀ, ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠି ଆରାମସେ କହିକି ଦେବେ ହେଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କହିଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏତିକି ରହିଲା ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।